are watching German class. In today's video, I am going to talk about the verb tragen. How can we use this verb in different ways in different sentences? इस वर्ब को हम कैसे अलग अलग sentences में यूज करेंगे वो हम देखेंगे. वर्ब है tragen. Die Kosten tragen. Ich möchte die Party feiern. Ich werde die Kosten tragen. I would like to celebrate the party and I will bear the cost. Die Kosten tragen means to bear the cost. खर्चा कौन वहन करेगा, खर्चा किसके ऊपर आएगा. The party is on me in German. In English we say Ich werde die Kosten tragen. Mein Vater kauft mir neue Jeans. Mein Vater trägt die Kosten. My father buy me a jeans and my father bear the cost. मेरे फादर ने कोस्ट बियर किए, मेरे फादर ने उसकी कोस्ट उठाई है, उन्होंने खर्चा किया है. दी कोस्टन त्रागन याद रहेगा. प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, कोई खर्चे की बात कर रहे हो, प्राइस उसकी कीमत, उसका खर्चा कौन करेगा, उसके पैसे कौन देगा. Wir haben am Wochenende im Restaurant gegessen. Alle Freunde haben die Kosten getragen. मतलब हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और सब दोस्तों ने उसका कॉस्ट बियर किया, सभी ने उसका कंट्रीब्यूट करके पैसे दिए. दी कोस्टन त्रागन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं फेरांट वोटुम त्रागन. अगला वर्ड है फेरांट वोटुम त्रागन, जिम्मेदारी उठाना. फेरांट वोटुम त्रागन. Die Eltern tragen die Verantwortungen von ihren Kindern. The parents carry the responsibility of their children. है ना. पेरेंट्स बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं पेरेंट्स हैं, उन्हीं के बच्चे, तो उनकी जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की है. Die Verantwortung tragen. Ich organisiere einen Ausflug mit Freunden. Ich trage die ganze Verantwortung. Ich trage diese Verantwortung. I do picnic with friends and I carry this responsibility. Ich trage diese Verantwortung. जिम्मेदारी वहन करना, जिम्मेदारी उठाना. Verantwortung tragen. Verantwortung übernehmen भी होता है, बट अभी हम tragen वर्ब को यूज कर रहे हैं यहां पर, और परफेक्ट होगा getragen. ऑफिस में बॉस ने कोई आपको काम दिया है, बॉस ने पूछा Wer möchte diese Verantwortung tragen? Wer möchte diese Verantwortung übernehmen? Who wants to carry this responsibility? कौन ये जिम्मेदारी वहन करना चाहता है, कौन जिम्मेदारी उठाना चाहता है. आपने बोला या. Ich möchte diese Verantwortung tragen. Ich kann das schaffen. I can manage it. I would like to carry this responsibility. No problem. Ich kann das schaffen. I can manage it. Verantwortung tragen. दूसरा वर्ड है Verantwortung tragen, die Kosten tragen. और सिंपल tragen वर्ब को हम यूज भी करते हैं A1 A2 बिगिनर्स लेवल में. पहनना, कपड़े पहनना. Ich trage Winterkleidung. Ich trage Jacke und Jeans im Winter. मैं विंटर में जीन्स और जैकेट पहनता हूं. Ich trage die Jeans. Ich trage Hemd oder T-Shirt und kurze Hose im Sommer. समर में मैं शॉर्ट पैंट्स और साथ में टी शर्ट या शर्ट पहनता हूं. Ich trage. Was tragen Sie im Winter? What do you wear in the winter? विंटर में आप क्या पहनते हो, किस तरह के कपड़े पहनते हो. Kleidung tragen. ये भी हम बोलते हैं. एक और वर्ब होता है sich anziehen, बट अभी हम tragen यूज कर रहे हैं. सो Kleidung tragen, जीन्स tragen, Jacke tragen. और फिर हमने देखा die Kosten tragen, to bear the cost. और फिर Verantwortung tragen, जिम्मेदारी उठाना. अब tragen में हम प्रीफिक्स यूज करेंगे betragen. Betragen means when we talk about some unit, स्पेशली टेम्परेचर की बात करते हैं, हम किसी चीज की कीमत की बात करते हैं, कॉस्ट. Das Handy beträgt 10.000 Rupien. Ich habe gestern neues Handy gekauft. Das Handy beträgt 10.000 Rupien.
Yesterday I bought new mobile and it cost 10,000 rupees. कल मैंने एक मोबाइल खरीदा, उसकी कीमत 10,000 रुपये है. Das Handy beträgt. Wir waren letzte Woche im Hotel. Das. Die Rechnung beträgt 4,000 Rupien pro Nacht. We were in the hotel last week and the bill cost 4,000 rupees per night. जो होटल में रहने का जो खर्चा था पर नाइट 4,000 रुपीज था. Die Rechnung von dem Hotel beträgt 4,000 Rupien pro Nacht या pro Tag per day per night. 4,000 रुपीज था. तो यहाँ पे बेत्रागन, थर्ड पर्सन beträgt और परफेक्ट भी betragen. Die Temperatur beträgt 5 Grad bei uns. Die Temperatur beträgt in Deutschland -10 Grad momentan. जर्मनी में टेम्परेचर -10 डिग्री है आजकल. हमारे यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है. 5 Grad beträgt. Die Temperatur beträgt. ठीक है. प्राइस, बिल हो किसी चीज का, Die Rechnung beträgt. Die Temperatur beträgt 40 Grad, 5 Grad, 10 Grad, -5 Grad. टेम्परेचर की बात करते हैं हम, बिल की बात करते हैं, उसकी कीमत, उसका यूनिट, उसकी डिजिट. 10 डिग्री, 15 डिग्री, 10,000 रुपीज, 20,000 रुपीज. beträgt. betragen, beträgt. किस चीज की कीमत. आई होप यू लर्न्ड these 2 verbs in special context. If you like the video, hit the like, subscribe the channel. Thank you so much for watching. Auf Wiedersehen.